Assalamualaikum guys, what's up, Abang Bro sini. Okay guys, today kita ada guest Okay, so let's welcome our guest. Nama dia Halim. Nanti ada link Instagram dia semua ada kat bawah. Okay Halim. Assalamualaikum Halim. Welcome to Horror Encounters. Waalaikumsalam Abang. You Abang Bro. Abang Bro ya. Okay, so I heard you got a lot of stories and thank you so much for being my subscriber. And then today is your day, bro. You can tell us all the horror encounters that you experience, regardless where you want to experience, from your school ke, daripada cerita sekolah ke, daripada zaman NS ke, daripada zaman kerja ke, you can start. No worries, okay? Okay, you can carry on now. You ready? Okay, ready Abang. Alright. Okay bro. Okay. Tunggu ke first thing. Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Bro yang sudi invite saya pada hari ini. No problem. Dan Abang Bro dari Budrico Studio Okay. So saya nak mengetengahkan pengalaman saya. Okay. So before saya ketengahkan pengalaman saya di Tuas. Okay. Okay. So current job. The current job. Okay. So let me touch a bit about the company that I'm working with. Okay. So the company that I'm working with is it's built and established 82. So the time is Tuas masa tu masih lagi hutan padang jarak, padang terkukur lah, penuh dengan pasir lah. Correct. Okay. So tahun 82 that time when the company is established building. So that time the company is baru ada satu building lah. So kiri kanan the building is like macam building semua company kecil-kecil lah. Okay. Alright. So we move on to the present day lah. Present day now. Okay. So saya dah kerja dekat company ni. Okay, the company, kalau saya tak nak cakap pasal the company punya address or the company name or the industry that I'm working with lah. Okay. So senang cakap, saya hint sikit lah the industry that I'm working with ni. Okay. So sekarang semua dah move to Seletar. Okay. Semua dah move to Seletar. Cuma company saya je yang the company that I'm working with ni sekarang ni, dia seorang dia ganjil, dia dekat Tuas. Okay. So I think penonton semua, kalau penonton Singapore dah tahulah which industry that I'm working in lah. Alright. Okay. Right. So saya ni dah kerja permanent night shift for like 3 years lah. So permanent night shift since 2019, early 2019 lah. Lama tu. Okay. So cerita ni berlaku pada end of 2019. So if I'm not wrong, saya ingat that 2019 tu COVID ni, corona baru dikenalkan dunia lah. Dia baru introduce itself to the world lah, coronavirus. So maybe that time is around ujung tahun is November or December. Correct. Okay. So the company that I work with ni, so sekarang dah ada 4 building. So one of the building 3 ni, dia ada MPH, ada multi-purpose hall. Okay, ada multi-purpose hall lah. So kalau during night shift, budak-budak kerja malam ni, diorang kalau macam let's say pukul 3 punya break, for break time so saya punya shift start 11:30 to 8 o'clock lah. Nak cakap 7:50, so I round off 8 o'clock lah. Okay, so kita punya break will be like pukul 3 pagi to 3:30, then 3:30 to 4 lah. Okay, so satu hari ni, time saya tengah kerja lah. Saya explain lagi in detail lah Okay, from Monday to Friday, normally dekat this MPH during break time ada budak kerja malam ni, ada yang suka tidur, ada yang have a light snack, and ada juga yang duduk main game, main tengok movie lah. Ada yang isap rokok? Yang isap rokok. Okay, itu ada. Itu adalah ada yang isap rokok tu pun ada lah. So isap rokok pun curi-curi lah isap rokok curi-curi lah. Okay, so from Monday to Friday normally memang ramai orang lah. Maybe dekatnya itu multi-purpose hall tu, time break time pukul 3 to 3:30 tu, lalu maybe ada dalam maybe 10 to 15 people lah, campur lah, ada India mari, ada Singaporean, ada Malaysian lah. Okay, so kalau weekend for Saturday Sunday, so Saturday Sunday normally kalau company panggil kita suruh datang kerja OT kan, so kita dah datang. So sama je, kalau break time, kalau kita tak nak pergi kantin, kita akan duduk dekat tu MPH lah.
So normally weekend okay, the MPH selalu tak ramai orang. Maybe ada dalam 3-4 orang je lah yang kena panggil OT tu. Kalau OT selalu dia panggil sikit orang kan. So yang segelintir saja yang duduk dekat MPH tu relax lah. MPH lah pukul 3 pagi lah. Okay, alright. So pengalaman yang terjadi pada saya ni actually is on weekend lah. If I not mistaken, is on Saturday night. Okay, alright. So selalunya saya kalau pergi break, saya ada satu buddy lah. So nama dia Bala lah. Okay, Bala ni dia seorang India Malaysia lah. So every time kalau break time saya selalu dengan dia lah. Okay, kalau pergi break pukul 3 selalu isi dia I go up first or he go up first lah. So sama-sama kita naik atas, kita have our own break, lepas tu kita bawa katak kat atas lah. Okay, so pada satu malam tu that time saya dapat OT lah. Saya OT. So same thing, my shift start at 11:30, finish at 8 o'clock. So pada malam tu kerja saya dah habis siang lah. So saya punya kerja dah habis siang. So saya tengok pun okey lah, kerja dah habis. Okay, perut saya pun lapar. So I decide to curi tulang sikit lah. Actually bukan curi tulang sikit, curi tulang banyak lah Kebetulan lah. Okay, dia break start 3 o'clock. So I decide to go out around 2:20 lah from my department lah. So what I do, I go out from my department, saya pergi locker, saya ambil saya punya cup noodle, saya ambil saya punya thermal flask. Okay, then after that I go to the canteen, saya ambil air panas. Then after that I straightway go up to the MPH lah. So when I go up to the MPH, okay, MPH ni selalu maintenance they will set the light to a timer lah. Okay, so normally kalau kerja malam memang tak ada lampu lah. Okay, cuma there is one manual light lah. So that light cuma dekat the light if I on the lampu is behind dekat MPH sebelah belakang lah. Okay, so bila saya naik memang MPH tu tengah gelap lah. Correct. Okay, so I on the backlight lah. Saya on the light. So that light is dekat belakang MPH lah. Tu yang tempat selalu yang budak-budak makan kat sana lah. Okay, kalau macam budak-budak yang tidur, diorang akan selalu tidur dekat depan lah. Dekat depan tu, dekat dia punya stage, okay, diorang letak kapet lah. So selalu memang tu tempat sedap lah untuk diorang tidur lah. Correct. Okay, so macam kita kalau kita nak makan apa, kita tak boleh makan kat depan lah. Pasal apa, dia kapet. Kalau macam kita makan, kalau main any spillage ke apa susah kan bersih-bersih kan. So that's why kita pergi belakang semua simen lah. Okay, so what happened was, okay, saya on the light lah, the light at the back of the MPH lah. Okay, so after that I dah set up semua, I punya makan dah letak semua kat atas meja. So I tarik 2 kerusi, saya tarik 2 kerusi lah. Saya tarik 2 kerusi, saya bawa 2 kerusi pergi belakang, sebelah belakang. Okay, sebelah belakang MPH tu dia ada a long stretch of window tau. Okay, a long stretch of window. Okay, so for the way I'm standing on my left hand side sebelah hujung, okay, that tingkap is tingkap budak sembunyi-sembunyi isap rokok. So that means they will like open the MPH the window, they will just stand there, dua orang isap rokok situ lah. So diorang tak nak asap tu merebak pergi MPH sebelah depan kan. So they will like smoke, they will just keluarkan tangan, they just smoke over there lah. Okay, sorry, MPH tu tingkat 2, 3, 4? Tingkat 3 bang. So dia not on the ground floor lah? Not on the ground floor, so the MPH tingkat 3 lah. Okay, so what happened was saya punya the position that I'm sitting. Okay, so saya selalu ambil 2 kursi. Satu kursi saya duduk, okay, lagi satu kursi saya buat lepas makan, saya naikkan kaki saya lah, saya relax. Rehat lah. So jenis kursi tu jenis yang ada meja lah. So lecture punya table. Lecture punya ni lah. So what I do, saya dah tarik tu meja, saya dah duduk, then after that I put my cup noodle dengan my thermal flask lah. So dah standby, dah get ready lah Correct. Get ready the Maggi lah. Sekali while I was sitting kan, dan saya dah sekali saya punya kepala tu saya terpandang dekat dia tingkap dan tempat yang budak isap rokok tu. Tingkap tu memang terbuka lah. Ni memang budak-budak gonjol yang tak tahu dah isap, dah tak tahu nak tutup. Okay, tutup tingkap. Sekali apa saya nampak 2 mata merah. 2 mata merah lah. Okay. So bila saya nampak 2 mata merah tu tengah tengok saya lah. Really is looking at me. So bila saya tengok, okay, kalau saya tengok dengan timing tu, bila saya tengok tu maybe around like 30 to 40 second lah. Because why dia boleh 30 to 40 second saya tenung benda tu. Bila saya tenung benda tu, saya boleh study tau. Macam saya tengah tenung tu, saya study je lah. Scanning, you study, you scanning Scanning, saya tengok, okay, dia sekarang tengah tenung saya ni.
Then the two red eyes ni, okay, dia kalau saya nak describe the eyes dia punya colour is not like laser tau. Macam kita sekarang kalau ada setengah cerita saya dengar orang cakap orang nampak mata merah, mata macam laser. But no, dia punya mata colour bukan macam laser. The colour of the eyes is a mixture of fire and reddish red. So Orange, fiery orange type lah. something like, tapi ada nampak macam kemerah-merah. Okay, macam Bloody eyes lah. They call it bloody eyes. it's like bloody eyes. Okay, kalau saya nak describe more in detail, okay, kalau macam siang hari, abang kalau buka tingkap, kalau macam let's say ada nampak matahari, you just look at the matahari, then you close your eyes. Then you can imagine that colour tapi dia terang lagi tau. That type of colour, that reddish punya colour lah. Okay. And So you say ada gambar kan? Itu one is it? Yes, okay, actually yang that one is something similar lah. Oh, belum itu part lagi. Itu part lagi. That is the one, Okay. that is the one lah. Itulah gambar dia. That is the one. That is like that to describe to you lah. Okay, so I'm going to put this picture, okay guys nanti kita akan selitkan tu gambar yang apa yang dinampak tadi for you all to see lah, you all fikir sendiri lah, okay? Okay, carry on bro. Okay, so that 30 to 40 second of staring at the thing, okay, I can see the head. Okay, I can see the head, and the head is quite big lah. So kalau macam saya nak tunjuk is something like ni, the head is like that, this big. Then ada dia punya rambut semua tu. Ada dia punya rambut. I can see dia punya rambut lah. I can see dia punya rambut, and he was staring at me. So agak-agak ni benda ni macam jantan ke atau betina? Punya Kalau jantan betina bang, kalau Tak tahu. okay, saya cuma percaya satu je lah. Kalau kita nampak hantu ni is actually all jeans lah. Yalah. So jin ni ada betina, ada jantan lah. Tapi kalau kita nak tengok jadi kalau saya cakap betina, rockers dulu initial semua rambut panjang apa. Awi pun rambut panjang apa. So entahlah so saya tak tahu itu jantan ke betina, but he was looking at me. He was looking at me with that staring. Dia macam marah lah. Can see that dia macam marah, looking, and saya rasa macam when I saya cerita ternaik dulu rumah saya. Okay. Okay, kalau macam saya tengok dia macam ada sikit macam nak segar-segar saya. Macam dia tengok macam it's like macam dia ada sikit moving, dia macam go to the front to the back. Macam kita cakap macam dia nak segar-segar, macam nak segar-segar saya lah. So I was looking at it. Lepas tu what I did, okay, right, I just stand up. Okay, I just take my Maggi, I take my thermoflask, and I ke belakang pusing. So when I ke belakang pusing, I walk towards the front of the MPH lah. Okay, the front of the MPH ada satu pintu. So we open kalau pintu belakang pintu tu cuma tangga lah, tangga turun bawah lah. So I just go out from that door. Saya turun bawah, saya balik saya punya department. Okay, so that means that time MPH only you alone? Yes, dalam MPH. So that one is maybe around like 2:40 AM. Before the 3 o'clock normal. Before the 3 o'clock punya break lah. Okay. So what happened was I go back to my department. So after when I go back to my department tu, saya terus duduk kat belakang department. Okay, kat depan tu ada lagi dua saya punya associate lah. Diorang tengah lepak kat depan lah. Lepas kerja dah habis kan. So saya duduk kat belakang seorang-seorang. Saya punya dada berderau tu bang. I want to nak bilang orang, tapi saya tak tahu nak bilang orang macam mana. Jadi macam saya punya saya punya perasaan tu dah macam takut, dah macam jadi pendiam, jadi macam histeria kan. So saya terdiam tu, tapi dada ni masih gocak gede-gede. Then my house saying aku nampak hantu lah tadi. Aku nampak hantu. Wah, aku nampak hantu lah. Aku nampak hantu. So I just sit down, I just duduk, nak try lepakkan diri lah, nak try relaxkan diri, tapi tak boleh, tetap tu that feeling pasal apa, this is the first time I encounter this thing. Masih shaking ada that shaking lah, saya tengah shaking tau. Then after that that time tu baru dah kerja berapa tahun? Itu jam 2019. So jadi sekarang saya dah kerja tu dah masuk 15 tahun. So that means it's around 13 years lah. Around 30 years tu tak pernah go through this actually this is the first time I saw with my own two eyes lah. Okay. Yang before that macam imbas. So okay, that one I will touch later on. Great. Okay. So after that saya dah duduk kat belakang. Jantungnya masih berdegup. Okay. Padahal department tu ada aircon, tapi rasa kepala dah basah lah. Overflow tapi ni dekat own department ni, bukan dekat MPH tau, ni kat saya punya own department. Correct.
Saya duduk, saya termenung, nak bilang orang tapi tak tahu nak cakap. Macam my lip tu lock lah. Tak boleh nak bersuara, tak tahu nak cakap. Macam that perasaan macam apa tak bang? Macam you see accident depan mata. Depan tergamam, mata. Yes, correct. That's the word, tergamam. You macam tergamam. Stun. Then after that around pukul 3 plus, my friend Bala call. Itu pun bila call bunyi vibrate tu macam terperanjat tu bang. Terperanjat. Memang macam tergamam macam ni ya. So dia kata, Alim, gua ada lu tak ada di atas lah. Gua ada dekat atas lah. Lepak atas. Saya pun fikir nak naik ke tidak naik. Okeylah pasal apa? Fikir si Bala dekat atas. Okay, then macam saya tadi saya cakap, weekend tak ramai orang. Okay. Weekdays tak ramai orang. So weekend tak ramai orang lah, OT lah. So sekarang Bala dekat atas. So I fikir balik, okeylah naik atas lah, since Bala kat atas, so minta-minta tak ada apa-apa kan. So I make my way up, tapi saya tak naik lift lah. Pasal ya kalau saya pergi naik lift, pergi naik to MPH, the lift is the area is where is the tu tempat the window punya area, see? Okay. So what I do, I naik balik tempatnya tangga yang tempatnya yang tempat saya turun tadi. Saya naik tangga belakang, kalau saya lari lah. Pasal tangga tu pun kira pun tempat menyeramkan. Saya lari lah ni atas, tapi saya tak bawa Maggie, saya tak bawa apa. Saya lari, kalau saya lari ni atas lah. Lari ni atas, saya masuk, saya nampak Bala dia dah buka dia punya biskut dengan dia punya kopi lah. Saya nampak dia dah lepak situ. And si Bala ni pula dia lepak tempat yang sama tadi yang saya nampak tu. Dia lepak that place lah. Kerusi pun you dah sediakan. Kerusi lah saya dah sediakan lah. Dia duduk pun, memang kerusi tu dia duduk lah. Okay. So yang tadi saya lupa nak cakap. Okay, actually the distance between the chair and the mirror the window is maybe around like 20 meters lah. Dekat tu. Maybe around 20 to 30 meters macam gitu. Memang dekat 20 to 30 meters. Memang dekat. Sataran 10 meter, 20 meter wah dekat. Memang dekat. So di atas Bala tengah duduk kat situ lah. So Bala tengah duduk kat situ. Then I was like, bila saya jalan, saya kelang-kelang tengok juga tu window lah. Memang tak ada benda lah, tapi macam cakap macam bila kita tengah tergamam, jadi macam kita jadi jalan tu macam takut-takut, macam kaki tu dah menggigil lah, dah nampak dah tergamam kan. Jadi saya duduk. I wanted to tell Bala tapi macam I tak boleh cakap. Jadi saya diam. Jadi Bala, suruh makan dah. Lu suruh makan dah. Cakap dah suruh makan dah. Dia duduk dengan Bala buat. Sekali there's some point si Bala ni terus buka topik lah. Ya Alim, Bala pula ni yang masa hari tu, Bala ni dia kerja 12 jam. So dia punya shift started 7:30, then go back home at 8 o'clock lah, same like me lah. Cuma dia start earlier lah, 7:30 PM lah. So kalau orang kerja 12 hours entitled to 2 breaks lah. So the first break dia kata, Alim tadi gua lu dengar, tadi gua betul penat tu Alim kau. Tadi gua betul penat, tadi pukul 12 lah gua naik atas lah. Gua tidur dekat tu MPH lah, the same MPH lah. Carpeted area lah. Carpeted area. Sekali gua start tidur, gua start tidur, gua tidur, lepas tu gua kunci jam pukul 12.40 dia kata. Sekali 12.40 gua sadar. Sekali gua suruh bangun, dia kata gua suruh duduk. Sekali gua rasa orang tolak sama gua. Dia kata orang tolak sama gua. Sekali orang tolak sama gua duduk terus gua tidur dia kata. Habis dia kata orang tolak macam habis dia kata gua macam orang tolak gua tidur gua suruh baring habis gua punya kepala macam berat dia kata. Gua punya kepala macam berat. Sekali gua tidur. Then Bala cakap bila gua tidur gua sempat ada sikit macam mimpi dia kata. Tapi saya tak tanyalah dia mimpi apalah. Dia kata gua sempat macam mimpi Then when I open my eyes dia kata gua buka gua punya mata gua tidur gua baring gua tidur, maybe gua tidur betul lah dalam 3 minutes dia kata. So that means senang cakap dia punya alarm tu 12.40. Tapi bila dia bangun, tadi kan dia bangun, dia kata dia rasa macam kepala dia berat, orang tolak dia, so tidur balik. So bila dia tidur balik, so dia punya tidur tu maybe around 2-3 minutes dia kata. So that means 12.43 dia bangun. Tapi dia kata bila gua tidur gua suruh mimpi semua dia kata. In 3 minutes mimpi dia. Mimpi full package full package ada mimpi semua. Dia kata macam funny gua tak tahu, mimpi gua penat sangat lah. Tapi yang saya cuma ambil yang dia punya, dia kata dia kena tolak tau. Bila dia cakap dia kena tolak, saya punya bulu roma tu dah ternaik tau. Saya dah trigger balik dah. Memang saya dah tergamam masa tu, dah ternampak, dah tergamam kan. Habis lepas tu bila dia cakap gini, kali ada dia tertrigger balik, jadi macam saya jadi macam kecut dah. Saya jadi macam kecut lah.
So jadi macam kecut, habis kaki saya pun dah menggigil, dah fikiran dah fikiran dah haywire. Habis 10 kali sekejap asyik tengok tu Window. Okay, then after that for like saya dah duduk dengan Bala for like maybe around 45 minutes to 1 hour dah duduk dengan dia lah. Okay, dekat MPH tu diorang tengah ada there's satu side tu diorang susun kerusi tu. Okay, so this one I cannot confirm with you whether I really saw the same thing or maybe pasal saya dah terlampau gamam, saya dah terlampau takut, saya dah terlampau macam fikir pasal benda yang tadi saya nampak tu kan, yang benda mata merah dengan kepala dengan rambut kan. So the whole stretch of this kerusi dekat tu MPH. Okay, so bila there's one time saya pusing, saya tengok tu kerusi tu tempat memang gelap lah. I rasa I saw the same thing again, and this time it's like maybe around 2-3 seconds. Dia tinggi kat atas. Dia bukan tinggi, dia dekat tepi kerusi. It was like looking macam mata merah, tengok tu after that hilang. So that one I can't confirm with you whether I saw the thing again or maybe it's my perasaan. Dah terlampau takut, I terbayang-bayang, maybe I ternampak lagi tu benda lah. So that one is tak tahulah. Tak naik lagi bro ni. Memang ternaik lah. Memang kalau cerita dengan orang, cerita dengan orang memang selalu bulu rumah ternaik lah. Memang selalu bulu rumah ternaik lah. Okay, then after the incident saya tak cerita dengan orang lah. Pasal I don't know where to start, because you see because this is my first time seeing this thing lah, experience myself this thing. Saya tak tahu nak mulakan kat mana tau. Okay. So I wait for few weeks, dah agak-agak dah okay kan, then after that saya cerita dengan senior rumah dulu lah. Rumah, I saw this thing. So rumah saya cakap, you ni merepek lah. Really, I saw this thing at my workplace lah. And it's really scary lah. Sampai sekarang ni I rasa bila I cakap dengan you pun bulu rumah I ternaik lah. Then after that pelan-pelan saya cerita dengan budak kerja. To my surprise, budak kerja saya pun ada same experience juga. Okay, diorang cakap ada satu budak Melayu tu, dia cakap dia tidur kat atas. Dah time ni nak bangun ni, dia tak boleh bangun lah. Dia kata dia macam kena sleep paralysis. Dia kata dia buka mata, dia nampak semua segala-gala. Dia nampak member tengah duduk, tengah main game, member tengah makan, cuma dia tak boleh naik, dia tak boleh bangun. Dia kata macam dia kata, Halim, kaki aku numb lah, aku punya tangan tu numb. So I just tell him lah, ni dalam sains ada lah, ni sleep paralysis memang ada lah. Tapi yang kelakarnya Halim, aku nak tak tolong, dia kata aku tak tolong pasal aku nampak budak India tu duduk depan aku nampaknya member tengah main game, aku nak try panggil suara aku tak boleh keluar. Dia tu benda tu tinggi kat dia lah, benda tu inilah. Habis yang lagi satu cerita dekat toilet. Dekat toilet juga same place dekatnya daerah the toilet is actually outside of the MPH. So what happened was kerja malam juga. So okay, biasalah orang yang penggeli ni kan, kalau toilet bawah kotor, so macam nak buang air tak selera kan. So diorang naik ke toilet atas memang tak ada orang pakai. Sunyi sedap. Jadi dia nak cebok, nak mandi sekali pun dia boleh buat kan. Dia orang saya setuju. Dia nak toilet, dia nak mandi sekali, nak bawa nasi lemak makan kat toilet tu, dia memang tu tempat selera dia lah kan. So apa was, dia dah buang air, dia duduk dia buang air lah. So dah habis tu buang air, dah flush semua, dia dah whatever that he has done already, dah kasi bersih semua. So dia keluar, dia cuci tangan. So masa dia cuci tangan tu, bila dia tengok dekatnya tu, dia nak touch up, dia tengok cermin tu, dia macam nampak ada benda putih lari tau belakang, cepat je slide macam flash lah, lari putih masuk tempat toilet yang tadi dia pergi buang air tu belakang. So dia macam tersentak lah. So tersentak. Dia tersentak. Lepas tu then dia lari lah. Then on the very same day juga, same thing, budak Cina. Sama hari ni, budak Cina tu pun cakap, tadi dia pergi buang air kat situ. Dia kata, wah, just now when I go and pass motion, I look down like something there's the eye looking at me kat bawah dekatnya that gap toilet tu. Dia kata when I look down dia kata dia nampak macam it's like very fast the thing with eyes looking at me wah, I shock dia kata. I'm termasuk. I'm shocked.
So okay lah, that's the experience lah. Okay, so after that okay, saya ni saya dah bilang semua orang, saya dah bilang sana, bilang sini, bilang sini. So jadi ada satu Wak ni pun kerja pun dah lama lah. Ada tu abang ni kerja dia dah lama. So dia pun start lah, dia pun dah cakap, ini pasal apa tau Lim, kau tengok lah belakang tu apa, tempat-tempat berhala, orang-orang orang Cina ni suka semayang kan, orang suka bakar-bakar sumbu. Habis every department orang ada tukang semayang. So all ni diorang kasih, diorang asap tu tempat tu jin surang makan lah, dia kata lah. Dia cakap macam ni, diorang cakap. Jadi bila saya dengar, tak ya lah, tempat tu banyak orang berhala lah, banyak orang semayang berhala lah. Okay, ni kepercayaan diorang. Kepercayaan diorang lah. Kita tak mau apa tu macam cakap yang bukan-bukan, tapi memang apa tu like mungkin benda-benda gini pun like say again, maybe they are familiar with all this surrounding. Jadi mungkin ni kita punya theory lah Okay, alright, no problem. Tapi so yang Wak ni dia ada experience juga lah. Wak ni dia kata dia tak ada, dia so far dia tak cakap dia punya experience kat saya lah. Cuma bila saya cerita dengan dia kan, so he said lah, maybe because of this thing lah, because of kau nak kena tahu lah. Then I talk to other machinist, ada abang machinist ni lah. Ni dekat building 3, the same building as the MPH lah. Cuma this one is the production line lah. Okay, so dekat dia punya CNC machine tu, dia is nearer to the window lah. So macam mana, the machine is here. So belakang ni gap tempat orang jalan. Then after the gap tempat orang jalan tu, dia punya limit tempat orang jalan tu, there's the window lah. So berapa kali dia kata pasal CNC machine tu dia ada machine guarding. The guarding is can see through sebelah sana lah, sebelah mirror. Dia kata banyak kali bila dia tengah buat dia punya CNC machine, tengah buat kerja, banyak kali he saw that ada benda dia tengok dia. So macam saya cakap lah, yang saya rasa building 3 tu memang lah ada penunggu lah kat situ lah. Building 3 lah. Yang tempat saya kerja tu, building 3 tu memang ada dia punya penunggu lah kat situ lah. Pasal kebanyakan cerita saya dengar kan, yang budak-budak Cina cerita, budak-budak India cerita, selalunya dekat daerah building 3 lah. Macam saya kerja kat building 2 lah. So total you say your place there got 4 buildings Total got 4 buildings lah. Dekat laut dah? Ni dekat laut? Tak, saya punya more to, okay, saya cakap dekatnya Gal MRT station. Okay. Gal MRT station lah. Okay, you talk about tadi you bawa pasal nak pergi toilet semua kan? Yang pemberstay dekat Dunia. Okay. There was one time Abang Bro pun kerja tingkat 11 tingkat 11. Tapi bangunan tu ada about 16 tingkat. Tapi bangunan tu macam certain floor masih empty. Kira belum ada license people ke, belum ada license, macam belum ada orang tu sewa lah tu office Jadi dia Abang Bro tahu tingkat apa tu sebelah kan. So like okay, if I'm wrong tingkat 7, tingkat 6, 7 ni Abang Bro selalu pakai. Jadi like you say lah, kita situ membawa tak orang bersih, tak orang terpakai. Dan dia pun ada pipe kan. It's important. Okay. So bila tapi tak kena dengan Abang Bro, kawan Abang Bro sama yang kita, dia pun suka pergi situ, dia yang recommend. Okay, sorry, let me stop you for one. Ini daerah mana tu? River Valley. Daerah River Valley. Okay. Jadi apa tu, ni bangunan office lah, office. Jadi bila kawan Abang Bro, dia ada main tutup tempat, ini tempat baru bersih Jadi so kali ni yang kena dia. So dia dah recommend, tak pernah kena, kali ni dia kena. So that time tu baru pukul 4 lebih. Kita habis kerja pukul 6, dia pukul 4 lebih tu dia sakit perut lah tu. Dia turun tingkat 7, dia pergi apa tu, Lego. Dia kata dah Lego semua, dah bersihkan semua. Dia apa tu, okay, ada 3 cubicle kan. Dia kata, you know sink zaman tahun 2000 tu belum ada sensor sangat lah. Jadi sink tu semua kita tekan kuat lagi baru keluar air. Okay, so ada 3 sink tu. Dia kata dia biasa lah, kalau tak ada orang dia pergi tengah. Air pun standard. Okay, jadi bila dia tengah cuci tangan tu, kiri dia sink tu, tak tahu macam ada orang tekan kasih air keluar. Dia boleh nampak benda tu kena tekan tu. Dia terkejut lah, siapa tu dia ingat rosak lah 40. Jadi dia tengok dia punya sink, dia kena tekan kuat tau. Dan after that dia boleh pergi test. Sebab benda tu dah turning balik. Dia test tu,
Ketat ni. Aku apa hayal ke? Okey lah dia kata, tapi belum dia tadi dia kata, tapi try tu tepis lah macam kat so dia sambung sabun. Benda tu tekan lagi. Dia kali terus tak dia lap dia tu keluar bila air tu biji dia tu balik office. Itu after dia ceritakan kita, then me being me, kena ketawa dia tahu scary tau. Tapi bila 3-4 dia kata kita kata nak lego sakit perut, cerita tu dia tak peduli lah. Pergi juga itu tempat je, tapi alhamdulillah tak ada kena. Tapi dia kena sekali je. After that dia pergi few times tu, kalau dia buat business projek kat situ pun dah tak kena lagi. Tapi tupat dia kata, tapi selalu dia sebelum masuk tu dia kali dia baca doa masuk toilet. Okay, good. So yang tempat kerja ni tadi you dah berbual pasal tingkat blok ada 4 building, then you MPH. Then after that, then some of your colleagues tu pernah ada experience di KBA, tapi yang you clear nampak ni mata dia fiery red fiery orange Okay, good. Okay, never mind. So how about any other place yang you ada go through? Okay, ini lagi satu is saya actually is ini bukan saya nampak lah, tapi like a mystery lah. Mystery and saya terasa lah ni tempat kerja lama lah. Kerja lama kat mana? Kawasan mana? Okay, kawasan. So dekat daerah Senoko lah. That time saya baru habis NS. So that is my first real job lah. Kalau saya cakap that is my first real job lah. My stepping stone lah. Okay. Yes, stepping stone lah. So sebelum tu semua part time job. semua tu holidays lah, waiter lah, okay. So ni tempat kerja lama lah. So di daerah Senoko area lah. Okay. So walaupun sama juga kerja malam lah. Okay, kerja malam. So that time saya pun dah lupa hari apa lah. So what happened was, saya punya kerja I'm handling with these tools. So saya handling with chisel, saya all these tools lah. Senang cakap saya kerja dekat tool room lah. Okay, saya kerja dekat tool room. Tool room, TOOL. Tool room. Saya kerja dekat tool room lah. So biasalah kerja kat tool room ni kita ada store lah. Okay, kita ada store. So ada 3 bilik lah. So pada malam tu saya okay. So pada malam tu, okay, there's ada something wrong with the tool lah, my grinder something wrong with my grinder lah. So I need to change the screw for my grinder lah. Grinder. So saya nak kena bawa saya punya grinder, saya nak kena pergi tempat saya punya store tu, one of the 3 rooms lah, one of the 3 rooms tu, saya nak kena pergi tempat one of the 3 rooms tu. So I need to open up the saya cakap dia punya blade, and I need to change the screw lah. So I need to go to the store room lah. Ni siang hari atau malam? Ni malam hari, saya kerja malam ya. Saya kerja malam. Maintenance. Maintenance lah, that time first stepping stone jadi maintenance lah. So after that, okay, saya pergi to store lah. Okay, store tu honestly tak ada aircon. Okay. Ada kipas lah, ada kipas tapi tak ada aircon. Okay, kalau kita cakap that storeroom with all the tools, with all the machineries, mana boleh ada aircon lah. Nanti kat tempat tu kotor lagi dah. Tempat tu kotor. Okay, so when I go to the tool room tu, saya masuk the tool room. Okay, kalau saya jalan straight, on my left kita ada 3 bilik tau. Okay, the first room is all the drills lah, to hand drills, all the machining drills lah. That's the first room lah. The second room, if I not mistaken, itu semua macam like all the small tools lah, all the screws lah, all they keep the screw. So I need to go to the third room because I need to use the vise. Okay, the vise lah. So what happened was, bila saya walk to the first room, tak rasa apa. Walk to the first room tak ada apa lah. Lepas tu bilik tu gelap kan. So when I go, saya jalan the second, when I walk past the second room, okay, dekat saya punya sideburn to my ears ni, ada angin aircon lah. Tapi itu kawasan tak ada aircon? Tak ada aircon. Tak ada aircon, tak ada apa. Terus terang, tak ada aircon, tak ada apa. Cuma ada kipas biasa yang kipas tu, tapi kipas tu tak buka. Pasal saya pergi tempat tu seorang. Correct. Tempat tu tak ada orang. You see? That workshop tak ada orang. So when I walk past the second room, alih-alih ada this angin aircon, memang angin aircon bang, angin aircon. Kita tahu abang pun ada rumah ada aircon, kita you know right? The feeling angin aircon macam saya rasa that angin aircon maybe 18 degrees lah. Oh, very cool lah. Correct.
Okay, from my sideburn here sampai saya punya telinga, this area sampai saya punya leher angin aircon terus sebab saya punya leher sini, saya punya telinga angin aircon. So I was like macam saya pusing, saya kadang-kadang saya tengok apa ni kan, macam mana boleh ada angin aircon kan, angin aircon. So I just go to the third room, I do my job. Masa I do my job tu dah rasa macam lain macam lah, dah rasa macam mesti kita ada macam curious kan. Ada aircon, ada angin aircon apa cerita ni kan. So saya keluar balik, saya dah buat semua, saya dah tukar saya punya grinder wheel, saya dah letak skru cantik-cantik semua dah buat, saya keluar. Saya walk pas balik tu bilik, saya tengok lagi bilik ni, saya tengok panas. Saya masuk bilik panas, memang panas bang. Masuk bilik ni panas. Tengok tingkap yang bukan jenis saya, tingkap yang biasa macam buka tutup tu. Yang louvet type. Louvet type yang tingkap macam louvet type. Dan tengok apa ni Macam jadi macam kelakar lah. Kenapa macam boleh ada angin aircon sebat tadi. Dia punya angin aircon tu lama juga bang. Maybe kalau saya cakap maybe around 10 second pun. Lama tu. Maybe 5 to 10 second gitu lah. Tapi memang angin aircon. So I just go out, I just go lah. So I think saya tak nampak apa-apa, cuma that's the mystery part lah. The mystery part lah, macam mana boleh ada angin aircon yang dekat saya punya sideburn ni, ada dekat sideburn sampai saya punya ears. First sideburn rasa dulu, aircon lah. Habis ni this area ada aircon lah. How come my tempat ni macam ada angin aircon Okay. Pada tempat tu that two room is tempat panas. Okay. So that one is happen at Senoko. Itu dekat dia company dah, tu tempat saya stepping stone lah, saya punya first company lah. How about when you were driving, or NS during your NS time? During NS time no, tapi saya Army. Okay, during NS time is ada kali tu kita tengah road march lah. Road march, okay. Tengah road march dekat Tekong. Okay, that time is kita besok kita dah PUP lah. Semua dah semangat lah, menyanyi sana, menyanyi sini lah. So I think that time is after 10 kilometers. After 10 kilometers, maybe around 10 kilometers stop atau 16 kilometers stop, I can't really recall. There is one place somewhere near the Fibua village lah. Okay. Somewhere near the Fibua there lah. Okay. So kalau macam saya ada few friends tu, diorang pun ada terdengar lah. So bila kita walk tu, kita dengar orang ketawa, kuat bang. Kuat macam ketawa, macam dia nak ketawa, kira nak ketawa macam nak macam ketawa dengan kita lah. Macam make fun of you all lah. Macam make fun of we all lah. Macam bukan ketawa macam sorry ni saya ni bukan macam tak ada, dia macam macam dia punya suara tu melirik tau bang. Melirik macam ketawa kau macam apa yang kelakar ni kan? Correct. Apa yang kelakar ni, dia ketawa kita, tapi dekat Fibua Village tu gelak gelita bang. Right. Understand. Fibua Village gelak gelita. Then tu I was surprised bila kita tengah jalan tu, semua orang dengar. Semua orang bila saya tengah jalan, yang orang depan start pusing kanan, yang belakang pun start pusing kanan, start tengok-tengok. Bermakna bukan saya seorang dengar. Correct. Yang dengar tu ramai-ramai. Sebelah kiri tu dah rubber plantation kan? Walaupun plantation. Correct. Okay. I think you also get the experience. Because one of my video, I was talking about that. Tapi Pak Fibua Village tu, kita tidur situ. Okay. So, kita ada mission, kita tidur situ. I forget, I think episode 7 if I'm wrong. Episode 7 or episode 10. Okay, but no worries, you all can check it out. Kita tidur tu Fibua Village tu. I might okay, the commander's first floor, then kita the man go up second floor lah. So every section go one room. That time saya pernah cakap dalam video saya tu, saya dengar orang azan pukul 2 lebih. Kalau azan kau subuh okey lah, maybe like I say again, mungkin ada kampung nearby Tekong Malaysia kan, mungkin ada surau ke, loud area speaker kan. Tapi ni kau check jam lagi 2 lebih. Then the best part, I'm not the one who apa yang dengar. My room section, my platoon mate yang in another room, besok pagi pun dia bilang dia dengar, kau dengar tak? Tapi dia dengar orang tipra dia sadar. Jadi so that means siapa buat, takkan orang buat radio lah azan pukul 2 lebih ke. Kalau kita nak letak azan subuh punya lah. Tapi dulu time kita tahun 90-an, mana ada phone canggih-canggih, tak ada. Phone kita phone yang bangsa SMS lah, tak ada WhatsApp. Dia tak phone lah. Tapi kita tak boleh bawa masuk dalam camp. That time, honestly speaking, kita tak boleh. So
nobody bring lah. So that the thing. But I tell you that Fiwa Village tu memang, tu tempat memang, the thing only orang pakai bila kita ada exercise. Kalau tak ada exercise, the thing Memang Fiwa Village gelap bang. Gelap gila. Memang gelap. Tapi memang kita memang ramai-ramai yang tengah rukmas tu, dorang depan belakang, saya tengok depan semua tengok kanan. Habis after the rukmas, and they were like talking about it. They were like macam, just now you listen, go here not? Got girl laughing and laughing. Don't know what's so funny. Suara perempuan. What's so funny tapi ada yang positive thinker. They said maybe all the sergeant or maybe the field camp they are at the Fiwa Village or what they just make fun of us That is all the positive thinker lah. Okay. Tapi It's dark, right? it's dark. What time Ramadan? 24 km rukmas started at early around maybe before lepas maghrib by 7:30 So you kira sini kalau kita jalan maybe around 16 click. So maybe it's after midnight already. 16 click lah. So that means 7:30 kita start jalan. Start jalan 7:30 start jalan. So you kira lah kalau kita jalan kaki for 16 click sebab kita ada stop kan in between breaks. After 3 km kita stop, after that kita jalan lagi kan, water break. Right. So 16 km, so maybe after midnight maybe around 1 to 8. Kalau you pun kalau dah barat, it's rise off punya time. Correct. So okay, this is my point of view, right? Kalau kita exercise saja pun mesti suruh tidur. Kan pasal kita penat exercise. Jadi kalau you say 12 1 o'clock, kalau kalau 8 9 I believe they all still around tengah minum nice snack ke apa Tapi kalau dah 12 o'clock, I don't think so is the, like you say, those suspect saja kita tengah training I don't think so lah. But nevertheless, you are safe sampai ke tempat. Next day you are POP lah. Next day you are POP lah. The feeling yang tempat tu Dah campak tinggi, dah jatuh, tak tahu tu cap saya ke cap orang lain ke, kita dah tak kisahlah. Orang tu nak hilang lah. Nak hilang kan. After that you go which unit after that? I go to saya jadi driver. So I go to KTC tu dia dekat Khatib camp lah. So I'm one of the prime mover. Okay. Artillery unit lah. Okay, so you ceritakan tadi pasal tempat kerja di Tuas multi-purpose hall tu yang mata merah tu. Okay, jangan lupa nanti kita selitkan gambar dia. You can check it out. And then after that, you also dah ceritakan pasal ni apa tu? NS ni? No, yang tempat your Senoko, your first job. Senoko. Itu yang angin aircon tu. Okay, itu memang tempat yang you cakap tu memang tak ada aircon tapi you rasa angin aircon. Kita pun tahu rasa angin aircon. Kita masuk bilik, kita basuh rumah kita on aircon, kita tahu bilik mana on aircon pasal kita boleh rasa angin aircon that's what he meant. And after that, thirdly your room match ni. So dalam NS tu kita punya time banyak macam cerita. So currently you kira you lucky lah tu, itu part je kena lain tau. Ya lain-lain macam suara-suara lah, macam suara-suara. Dan saya tapi tak pernah inilah, tak pernah, memang masa sama juga tak nampak lah, memang tak nampak. Saya kalau abang bro tahu Amukui camp? Amukui ke? Yes, I know. You suka? Yucukan camp kan? So saya there's one building, AAR building. Okay. So that building is actually for new artillery punya recruits So they want to become a sergeant to become a spec for this artillery So they have to undergo the training there. So that is their bunk, that is their tempat dorang punya where they park all the artillery guns semua, kat their garage is there. Then opposite of the garage is the block lah. So the block is their bunk lah. So what happened was I'm attached to them lah. I'm a safety driver lah. Okay, I'm attached to them. So what happened was there's satu malam tu, okay, actually sudah miscommunication. Okay. So the sergeant cakap, okay driver, okay lah, our program finish already lah. Okay, after this you want to go back bang or you go out, you light out lah. So biasalah kita kalau tengok itu camp tempat tak ada pemandangan, takkan kita nak ini kan, nak duduk lama tu camp kan. Jadi saya terus lekas-lekas balik bang, saya mandi, saya siap, saya terus keluar daripada tu camp lah. Saya balik Khatib camp. Bukan balik ke Khatib camp, balik rumah. Balik rumah. I'm attached to them for 2 months.
Okay, that means saya dah tak attach kat katil cam. Saya attach dekat this Armor Quick cam. Okay. Okay, I'm attached to this to this recruits to this batch for like 2 months After that they become sergeant already They become during NSF? During NSF. So what happened was after the sergeant said, "Alif, driver, finish already So okay lah, you can buka lah." Dia kata buka. So okay lah, saya balik bang, saya mandi lekas-lekas, saya siap, saya keluar lah, saya balik lah. So normally hari biasa diorang akan cakap, okay, buka by 2359 kena patah balik because it's a weekday. Okay, so because that time is diorang punya course tu dah nak habis tau bang. Dah ujung-ujung. So diorang dah ada diorang punya welfare sikit lah. Maybe you all can book out, then you all booking tomorrow by 07:30 lah, as usual. Tapi saya masih dekat tu yang masa time beginning of the course. Selalu kalau dia kasih book out by 2359 kena patah balik. Okay, so what happen is saya kalah kabut. So saya balik. Sekali saya ingatkan that 2359 kena patah balik. I patah balik. Okay, I patah balik. I tengok, apa pasal saya tengok atas, apa pasal bang gerak glitter Okay, ni dah, because saya suka masuk ujung-ujung tau bang. Saya suka masuk, kira kalau masuk camp, saya tak suka masuk macam pukul 11:30, saya tak suka masuk 11:15 dapat. Saya make sure I go in paling siang, saya masuk 11:50, 2350 saya masuk. Okay, so saya masuk 2350. So pelan-pelan saya jalan kaki jauh bang. Nak pergi dekat 2AR tu, jalan kaki, kita dapat Sada Hill, kita dapat Tusa, kita dapat nampak 20 SA. Okay, so I walk that the whole stretch of road lah. Okay, tak bertakut sangat lah. Jalan, sekali saya tengok dia, saya tak sampai AR reading, saya tengok, apa pasal tingkat 5 ni gerak glitter Diorang tak balik apa? Apa bodoh lah. Tapi saya hati dah cakap tau, agaknya diorang nice off tau. Dalam saya cakap, agaknya diorang nice off tau. Sekali saya naik atas lah, pelan-pelan naik tangga, dah sampai kat bank, biasalah tukar baju semua. Tapi darah gemuruh aku seorang. So kat dalam ni, dalam ni bidding aku seorang sih. Diorang semua tak balik. Okey lah, mandi, dah mandi, bukan mandi lah, saya tukar baju, saya pergi toilet, saya wash my face, saya dah buang air semua, patah balik. Dan bila saya baring, dan dia punya bank bukan macam bank sekarang tau. Bank you can see dah macam King Koil tau. Dia punya bank kira macam katil spring dulu yang kecil tu, katil lepeh tu. Okay, saya baring, saya terfikir, saya tengok kiri kanan, saya tengok, aku seorang kat dalam ni meeting itu part dah start lah, dia punya bunyi cicok dah bunyi dah cicok. Saya fikir something not right lah kan. Something not right lah. So saya keluar, saya diri dekat sorang-sorang ni. Saya dah buka lampu, saya diri kat luar, saya tengok bawah lah. Tapi ada jugalah saya nampak kat bawah tu budak-budak 20 SA. Dia punya budak Ghana semua lepak-lepak tu lah. Tapi saya kena sorang-sorang kat atas ni. Okay. Saya sorang-sorang kat atas lah. Tapi macam-macam rasa bulu rumah ternaik, macam rasa macam macam bulu rumah kat kaki ni macam ada orang cabut, macam ada orang pegang. So I don't really sleep lah. Saya letak earpiece, saya tutup mata je. Tapi tak boleh tidur, macam rasa tu lain macam lah. Sekali pagi tu sarjan suruh naik. Sekali sarjan tu booking siang camp, maybe dia booking around 6:30 lah. Dia masuk bank, dia buka lampu. Lima. Yesterday nobody tell you today nice off. No lah, nobody tell me They only ask me to, okay, you finish, you just book up lah. Yesterday people nice off day. Why you one person this AR bidding this big AR bidding, you one person stay here, you not scared lah? You know no, that time the recruit saw a lot of things here no. Wah, saya cakap Alhamdulillah. Dan dalam mati saya cakap Alhamdulillah, saya dah pagi. Tak tidur tu? Tak tidur. Macam tidur ayam. Letak ni dengan lagu rock. Lepas tu nanti sejati buka mata, pukul pagi buka mata, tengok sana, tengok sini. Tapi dalam bank tu saya buka lampu gelapkan lah. Tak gelap, kalau saya gelapkan dah lain kan. Saya pula dulu time, walaupun bank saya seorang, because after I do my combat unit, after I was attached to the club then diorang pun suka
book in. I don't like to book in anyone because I stay very far. So for me, I will just sleep inside my bunk. Kadang-kadang 2 orang, 3 orang, kadang seorang. I'll just like off. I don't care. But there was one time I was solat Isyak. I remember my bunk tempat bukit banyak. So my camp. So I tengah dah solat Isyak. Baru 10 lebih tu. 10 lebih solat Isyak. They thought to plan. I know somebody will come back by 11 plus. Somebody should come back. Teman lah. Buat orang pun tinggal jauh. Jadi orang keluar makan prata ke apa, orang come back. So tengah dah habis solat Isyak tu, you know outdoor kan yang buka pintu berat kan, itu bila tutup berhong bunyi. Yes. Then you tengah habis beri salam, our door tu, the door yang our bunk door tu macam kena slam. Okay. Boom. After that I dah beri salam terakhir, bangun tu ingat one of my soldier made prank kan. Because I seorang, but they all only 9 plus. So I go out from straight away, I walk to the pakai slipper pergi to the bunk door. Buka tengok the whole stretch tak ada orang. Tak ada orang. Tapi saya nampak dalam some room ada light lah. Office room boleh nampak ada light. Tapi yang my stretch area, my own bunk, so bukan ada nombor hujung tangga sebelah sana. No, so that means after you dah bagi salam tu, tengah salam pertama tu yang apa tu yang Assalamualaikum yang naik bawah kasi last tu bunyi bang. So that means you straight away you bangun. I tu ingat one of my friend lah nak prank kan. Bukan budak Ami kan suka prank juga. Buka pintu keluar tengok tak ada orang. So my hairstand tapi like tahu tepis I don't give them. Then after that going. Then so I chill semua, pergi toilet semua, cuci muka mana usut gigi. Come back 11 plus. Matthew. Usually only Matthew and me will stay because Matthew stay 10 minit dah balik. So kita jauh. Nak balik pagi terus masuk 7 o'clock. Mana ada naik cab mahal kan. So Matthew come back, dia kata, bro, makan ready. Kata nak tanya dia, forget it lah. So dia pun biasa bersiul-siul. After that dia pergi mandi semua tidur. So until now I still do not know siapa pergi slam itu. It's your own door, your own bunk door tu. Macam ada orang buka tu, bam. Your experience di kacau lagi seram dia. Tak nampak lah kan. Memang tak nampak. Tapi kalau macam dia dah start main macam poltergeist gini, memang tam-tam kira pun ternaik juga bang. I tell you, some of my soldier memang ada experience juga. I don't know, maybe Jin nak kata kita tentang solat. Seriously, yang nanti I want to tell in a story tengah solat tu pun kata, tapi berjemaah tau. Itu part. Tapi dia seorang kena. Yang lain pun tak kena. Okay, that one I will tell you all in my next NS punya collection NS stories collection. Okay bro, any more stories you have? For today? For today, I think I need to share one last story Okay, great. Okay, one last story. So same thing also, ini pun saya tak nampak. I think more to like mystery also lah. So more to like mystery. So what happened was is I think this thing happened is during around early 2012, maybe 2012, 2013 lah this thing happened lah. So what happened was, kita biasa lah bila kalau kita dah ada, bila kita dah berumah tangga, mesti there's one or two time mesti kita ada macam ada sisir faham. Sisir faham. So ini was that malam tu I have a bit of sisir faham lah dengan my wife lah. Okay, sisir faham. So I'm the sort of person I tak suka bahasa kalau nak gaduh tu melerit lah. Macam lah, macam nak tunjukkan your ego nak tunjukkan ego, kira nak panjang lebar lah. So I'm the type of person, kalau macam satu that one party don't want to close his or her mouth. Her mouth lah senang cakap So I will just go away. So I keluar, I take my car. So I drive. I don't know where to drive. Drive to nowhere. I drive from Woodlands. I cross over to Yishun. After cross over, I go to Seletar Dam. Then after that, I U-turn balik. I go to the east area. U-turn balik. I go to the west area. So after that, I rasa dah macam penat. So I drive from the ECP. I drive. After that, I jalan to daerah Pasir Panjang lah. So after that, daerah Pasir Panjang, dah drive, I pusing masuk Teluk Belanga. Malam ni pasal dah because I tengah stress kan. So I drive, I masuk Teluk Belanga. So nampak Mount Faber. Okay, so then after that baru macam rasa Mount Faber
Mount Faber hill tengok kejap lah. Okay, so I masuk Mount Faber. Masuk Mount Faber, that time dah after midnight lah. It's after midnight lah. Okay, memang dah tak ada orang lah tu Mount Faber lah. Yes. Okay, so I drive up Mount Faber. Okay, then I drive up, tengok-tengok, I stop kejap, I go out, I stretch my legs, and after that I look at the surrounding. Then after that I drive again. So I go down lah, dah naik, saya turun bawah lah, dah turun bawah. Then after that I feel like I need to stop lah. Dah penat lah driving kan, so I stop at Mount Faber Car Park D. Okay. Car Park D. Right. Okay. So Car Park D tu, okay, I drive sampai ujung lah. Saya drive sampai ujung dekat park, so I park my car. Sekali hujan. Okay. Memang time yang ini tu memang saya drive tu memang it's raining lah. It's that time during my driving, I start my driving memang tengah musim hujan lah. So it was drizzling lah. It was drizzling. Then after that I park my car lah. I park my car dekat sebelah ujung lah. Okay, for info, I park my car behind me hutan. Correct. Hutan. Then after that below tu gaum lah. Depan saya is tempat yang orang exercise, tempat berjalan kaki. Then after that is pokok-pokok. Pokok-pokok. Okay. So senang cakap tempat tu dah sunyi lah malam. Sunyi lah. Then the lampu also that time diorang macam sekarang kalau kita tengok outside road semua dah pakai LED kan. So that time the lampu is still pakai bulb lah. The lampu, so that means dia punya terang pun tak apa terang sangat lah. So the place nak cakap tak terang. Kalau saya pusing kiri, I only can see 2-3 car park. After that sebelah ujung, kalau nak nampak lampu sebelah ujung lah. Tapi sebelah kanan saya memang gelap gelita lah. So the car park area you kosong lah? Saya seorang. Alright. Tetapi ada lori, ada van. Itu memang saya rasa diorang park kat situ. Tapi memang saya tak tahu ada orang saya tak tahu. I really don't know. But I don't think ada orang lah. Okay. So I was sitting there for few hours kan, fikir apa lah nak jadi kan, aku punya marriage ni apa. Saya fikir. Then raining lah. Sekali there's one point ada bunyi dekat saya punya tingkat kereta tu. Okay, kalau macam kita nak cakap kumbang ketuk. Kalau kita nak cakap kumbang ketuk was dia macam terbang tak. Terbang tak, dia macam bunyi tak. So tapi ini dia punya ketuk macam mana bang? Dia punya ketuk macam tak. Okay, the first knock is tak. Okay. So at first macam kita biasalah, ni hujan bunyi air mitis. Okay, bunyi air mitis. Then sometimes maybe kita fikir apa tau? Maybe kita fikir maybe the leaf collect the water, then the water drop tok. It's a very strong sound tau. First bunyi tok. I think is on dekat atas my kepala lah. Tok. Sorry. Maybe dekat beside me lah. Tok. Aku tak ada fikir lain. Then after that dah melerit pula. Tak. Macam you that bunyi macam apa tu bang? Kuku you tengah panjang tu, bila kuku panjang bunyi kuku, you ketuk dekat you punya windscreen. Tak. That sound. You see that sound. So what I did, saya buka mata. Pasal saya dah back saya punya seat saya dah back kan. Saya bangun, saya tengok depan, tak ada orang. Saya tengok kiri, kanan, tak ada orang. Buat apa saya nak tengok belakang? Okay, belakang dah tentu is tempat gelap, gaung. Tapi saya pusing dekat tengok, it's raining. Then I think this knocking is maybe kalau saya kira-kira 5-6 kali lah. Tapi dia bukan macam sekali tau, macam sekarang tak after few minutes tak. No. It's like macam after tak then after macam few minutes, maybe around 10-15 minutes another tak. Dia macam nak ngacau bunyi tak. Dia macam that ini lah. Tapi that night saya tak nampak apa-apa lah. Dan ini macam saya cakap, ni cerita ni just a mystery lah. Tapi after that you on radar lah? No, because okay, that's macam kita ni, kalau macam kita stress kita tak ada fikir takut lagi tau. Macam stres, apa nak jadilah. Kalau nampak hantu depan mata ke, dapat apa ke, dapat perempuan cantik depan mata pun kita bertengok je lah. Pasal kita punya mood dah habis. So I stayed there maybe around after 5 AM. I think I start to park the place maybe around 2 plus lah. So I stay there for few hours lah. Pasal saya dah betul-betul dah stress lah. Then after that saya start balik kereta.
Dan saya pergi Masjid Tentera dekatnya Pasir Panjang, Masjid Tentera. Okay, solat subuh. Then after that I go for my breakfast. Then around 9-10 AM balik tu, I think pasal saya pergi semayang, saya solat subuh, saya balik. Dan after that my wife pun dah cool down. So alhamdulillah lah, kita dah baik semula. So maybe itu berkat je lah pergi semayang subuh lah kat masjid kan. Good lah. Memang apa tu, dalam rumah tangga memang ada perselisihan. Maybe when you were young, you think like that, maybe best to go out, you know. But then when you got kids really, I think you might think that your kids is around at home. So most of the time we always try to suppress our stress lah, because we don't want our children to see the bad side of us. Yeah, correct. Good. Anyway, it's a learning experience for you, and also a very good experience that to hear that. Itu benda cakap, kau tak bangun, kau baring-baring. Tapi pun pasal like you say, dah tak ada mood apa nak jadi lah. Okay. So at least tak nampak apa-apa pun, you feel good lepas. Berkatnya tu bangun boleh teringat nak solat subuh, pergi masjid then after that balik rumah semua dah settle. Itu yang bestnya lah. Good ending lah. Okay bro, Abang Halim, alright, thank you so much for your contribution today. Okay, mudah-mudahan you guys don't forget to subscribe, like and share, and mudah-mudahan this time kita punya view will be more also, and then kalau view dia hit more than 1,000, next time insyaAllah kita jemput Abang Halim tu datang. And then kalau dia pun ada kawan-kawan dia yang ada cerita-cerita nak kongsi dengan kita pun boleh, can contact. He now have my contact, so you can just WhatsApp me lah. Okay, no problem bro. Okay guys, take care so much. Assalamualaikum. What's up?